ओडिशा समवाय गृह निर्माण निगम यूनिट 3 रे अछि कारणनगर रे सर बंद रही पड़ी कारण कौन था ऑफिस ताला पड़ी सेठी आपण आसी प्रतिवाद करू थाना दो नहीं आमर आज तो आमर गोटे मीटिंग डकाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग डकाई एवं नोटिस होता आम आज आसिलु आसला बेलू देखला ताला पड़ी कौन पे ताला कौन टिके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता ऑफिशियली आ जोटा कि से दिन ठार बंद कर शुणिली जोटा कि एटा आईन सम्मत नुहे एटा पब्लिक ऑफिस एटी आपण जदि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपण ताको समस्या समाधान भी करें किसी असुविधा ना जदि आम मान सहित कि डायरेक्टर मान सहित किसी गोटे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट है अपन समस्या समाधान नक ऑफिस बंद करवाटा ठीक नुहे यहाँ हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी गोटे गाइडलाइन अच्छी एवं हाईकोर्ट गोटे गाइडलाइन अच्छी आ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट गोटे गाइडलाइन अच्छी ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफिस की बंद करवाटा इलीगल विगत 10 दिन मते हम आस्तु एटा मिसअंडरस्टैंडिंग कोन हेतिला महिला माने विभिन्न अभियोग करले केलेंकार रो एटा गोटे गंतावर पलटी हाँ सेटा तो बर्तमान भी बोर्ड जो आसी धर मझे आमर बोर्ड जो आसला आसला आम भीतर टिके मिसअंडरस्टैंडिंग केटा जो समयटा मिलला जे आमे कोनटा सर आपन से केस कुसा लगिला जे चेयरमैन पे वाइस प्रेसिडेंट पे एमती टिके चलला चलला पर जो समयटा मिलला से जो समय जो 6-7 मास वर्ष मिलला से वर्ष भीतर मोर नॉलेज जति अछि दुर्नीति प्रबल होइछि जोटा को बर्तमान से माने चाहउछन से दुर्नीति को हंट गोड़िया पे कि आमे माने आसिले आमे ताको के संपूर्ण आपन दुर्नीति ऑफिस रे चलछि जो माने अछंती जो माने दायित्व अछंती बर्तमान तो चेयरमैन तो नाहंती चेयरमैन तो दायित्व नाहंती दायित्व अछंती बर्तमान आपनकर जीएम अछंती जनरल मैनेजर अछंती आपनकर मैनेजर अछंती डेप्यूटी मैनेजर अछंती एमाने अछंती थाना अभियोग कौन है मो से जानी मु खाली एति जानी से जो दुर्नीति चली से दुर्नीति को घंट घोड़िया पे आम मैंने आसिले मीटिंग कले विभिन्न प्रकार इलिगालिटी आम धरबू तेणु बहुत दुर्नीति होती आप देखु विगत दिन मानक गोटे प्रेस करी आप देखु साधारण कथा देखु ये गोटे घर अच्छी से गोटे घर अच्छी घरटा आज के 4 मास जी भड़ा थिला ये ऑफिशियल लोक भड़ा देते 18 लाख टका बाकी अच्छी ताकू दिन दीपर बसिक हटईदे 18 लाख टका से खाई पड़ेगा आपन को एटा गोटे कौन दुर्नीति 18 लाख टका कार क्षति है हाउसिंग कॉर्पोरेशन तदंत होनी आम आसे तो तदंत करूँ ना आम आसे पुणी बोर्ड गोटे रेजुलेशन पास कले आम तदंत करूँ ना होनी करे देखुना देखो आप आगे तो देखो देखो बंद अच्छी बोर्ड मीटिंग केमी कर सरकार को आम जनईचु पुणी जनइबू जो निश्चित भाव जनइबू सरकार ये तो बंद आम गोटे अभियोग गोटे आम रेजुलेशन पास करूँ गवर्नमेंट को जनइबू एवं रेस्टोरेंट को जनइबू आम कमिशन को जनइबू जनरल मैनेजर ता नाम गायत्री पटनायक आ जी मैनेजर अछंती मैनेजर चार्ज जन अछंती हमर प्रदीप मिश्र अछंती तेणु से माने बर्तमान जदि मीटिंग टा गला तांकर सब जाक दुर्नीति पदार पड़ केते लाख टका केते कोटा दुर्नीति मो जा मोर जा होची बर्तमान हमर जो टोमाटो हमर गोटे घर अच्छी जोटा कि आमे आसिला परे 23 मसीह आम आसिलु विश्वरंजन महांती हेले सभापति आम आसिलु आप विश्वास कर आसला बेले लाइबिलिटी जमा 7-8 कोटी टका माने जहाँ था 7-8 कोटी टका पूरा ओपन लाइबिलिटी था 9 मासर दरमा पाई नथिले ता पूर्व विश्वरंजन महांती अमेरिका जैसे आसिलु ता पूर्व मत गायत्री पटनायक थिले जीएम थिले एमडी थिले 9 मासर एमान दरमा पाई नथिले तापरे आपनकर जो पुलिस हाउसिंग की दिया हैतिला हमर टोमाटो टाको सेठी मध्य 13 कोटी टंकार देइथिले सेठी मध्य 7-8 कोटी टंका बाकी थिला हमु दवा पे आमे आसिकरी जहाँ विश्वरंजन महांती के आमे धन्यवाद दो चेयरमैन जे सी आसिकरी संगे संगे 3.5 कोटी टंका सेठी देले आंकु 9 मास दरमा देले एवं माने प्रोविडेंट फंड पैसा बाकी थिला जोटा कि हमर बैंक अटैचमेंट ताको मध्य देले दे सरला परे बर्तमान सेठी आमे लीगली चलला सेटा लीगली बर्तमान सेठी सेटिंग होउची जे आमे जदी सेठी रहिबू ताले सेठी जो आ ता ना रे घर को नहीं सेठी घर को घोटाला करिया को बसछन सेठी 3टा घर जे से मालिक नुहे ताको मालिक करई ताको अप्रूवल करई से 3टा घर को मार्केट रे बिकिया को बसछन की बोलते हो एडी अछंती करछंती जो मा दायित्व रखन जो मान दायित्व रखन करछन कोन आमे ताको ए मीटिंग टा हले धरिबू
ଆମେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ରେଜୁଲେସନ କରିଥିଲୁ ଯେ ସେଇ ଟମାଟୋଟାକୁ ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ କୁ ଦିଆଯାଉ, ଦେଲେନି। ତାଳଚୋଳ ନୀତି ଦେଲେନି, ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଧରା ପଡିଥାନ୍ତା, ଦେଲେନି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଜ୍ଞା ଘର କଲେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଅଫିସର ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି କି ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଚାଲିଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେଠି ଯୋଉ ଆଜି ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି ଏଠିକାର ଯେ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠିକାର ଯେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ସେ ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ସେ ସରକାର ଆପଣ ଯେହେତୁ ନିଗମର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିକି ଆସିଲୁ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିକି ଆସିଲୁ ଆମେ ଧଉଳି ହାଇଟ୍ସକୁ ଫୋକସ୍ ହିଁ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ବହୁତ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ବୋଧେ ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଥିଲା ଯେ ଆମର ଧଉଳି ହାଇଟ୍ସଟାକୁ ଜଲ୍ଦି କରାଯାଉ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେଇ ଆମେ ଧଉଳି ହାଇଟ୍ସକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପଇସା କଲ ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟି ବିଭିନ୍ନ ଏ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉଠିକି 16 ମସିହାରୁ ପଡ଼ିକି ଥିଲା ଧଉଳି ହାଇଟ୍ସଟା ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରି ଯୋଉ ଆମର ଥିଲା ବକେୟା ପଇସା ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ ଦେଲୁ ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ହେଲା। ଏବଂ ତାହା ଭିତରେ ଯୋଉ ଯାକ କରପ୍ସନ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ରାଜେଶ ଭାଇ କହିଲେ, ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାଇ କହିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯୋଉଟା କହିଲେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ତାର ଆମେ ପୁରା ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛୁ। ଲୋକ ଘର ପାଆନ୍ତୁ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମଝିରେ ଯୋଉ ଟାଇପର କରପ୍ସନ ହେଇଛି ସେଇଟା ପଦାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ମୂଳ କିଙ୍ଗ ପିନ୍ କିଏ ଏଇ ଯୋଉ କରପ୍ସନ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେ ବି କଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଏଡେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ ତାଲା ପଡୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଏଠି କମିଟି ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ ପାୱାରଫୁଲ। ସବୁଠୁ ବଡ ପାୱାରଫୁଲ ହେଲା କମିଟି ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ କେତେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଦିଗରେ କେତେ ତାଙ୍କର ବଡ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଲା ପକେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣଉଛୁ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦଉ ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଆମକୁ ଦୋଷୀ କରାଯାଉ, ଦୋଷୀ କରାଯାଇ ଆମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା ସକ୍ସେସ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ପୁରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏସବୁ ଧାରଣା ଦଉଛୁ, ବସିଛୁ, ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଯାହା ନିୟମ ଅଛି କମିଟି ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ଆମର ଓସିଏସ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନେଇକି କାମ କରିବୁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧରା ପଡିବ। ଆମ କମିଟି ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ସନ ନେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଣ୍ଡିତ ହବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଏକାଠି ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ତୁରନ୍ତ ଜେନେରାଲ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତମେ ଅଫିସଟା ତାଲା ପକେଇବା ଏଟା ପବ୍ଲିକ ଅଫିସ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବୁ, ଆମର ଅଛି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କମିଟି ଅଛି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିକି ସରକାରକୁ ଜଣେଇଛୁ, ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଛୁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଆସିଲି, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇକି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲି। ତାକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ମିଟିଂ କର, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ନେବା କଥା ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ନେବୁ ହେଲା।